क्या प्रॉब्लम लेके आए थे जब आए थे? हेयर का प्रॉब्लम। क्या हेयर हेयर झड़ रहा था, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। हेयर फॉलिंग हो रहा था? हाँ, साइड में आपका पूरा पीछे। मेरे पास जब आए थे उस टाइम कितना दिन से तुम्हारा ये प्रॉब्लम था उस टाइम? मेरे प्रॉब्लम बहुत दिन से, सालों से है, मतलब कितना साल से? लगभग इसका कटे दिया दवा हम कुमार डूबी में खाए हैं। कहाँ खाए हो बोलने का जरूरत नहीं है। कौन सा दवाई खाए, होम्योपैथी या एलोपैथी? इसने होम्योपैथी। होम्योपैथी खाए थे? जी। कितना साल होम्योपैथी में खाए और कितना जगह में बोलो? मैक्सिमम तो 8 साल से होम्योपैथी खाए हैं। 8 साल होम्योपैथी दवाई खाए हेयर फॉलिंग के लिए? जी। अभी उम्र कितना हुआ? उम्र 26 साल। मतलब तुम 18 साल से लगभग तुम दवाई खा रहे थे? हाँ, छोड़ बाय जैसे खा रहे हैं, ठीक हो जा रहा, फिर छोड़ दे रहे, फिर झड़ने लगा, फिर खा रहे हैं। ठीक है। तकरीबन 3 डॉक्टर से 3 होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाए हो? दिखाएं, आप चौथा है। हम चौथे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ क्रॉनिक केस ऑफ फॉलिंग ऑफ हेयर উইথ সিভিয়ার ড্যান্ড্রফ। প্রচুর পরিমাণে খুশকি বা ড্যান্ড্রফ মাথায়, তার সঙ্গে হেয়ার ফলিং। দীর্ঘদিনের পুরনো কেস শুনলেন আপনি। 8 বছর ওষুধ খাওয়া হয়েছে, 3টে ডাক্তার দেখানো হয়েছে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। অ্যালোপ্যাথিক दवाई कभी खाए थे? ना। He has never taken allopathic medicines. He trusted homeopaths and taken homeopathic medicines for so long, for prolonged time, but there is no good result, but there is no much improvement by the help of homeopathic medicines. Why? হোমিওপ্যাথি কি কাজ করে না? অবশ্যই কাজ করে। আমার কাছে কাজ করছে, ফলো আপ শোনাবো মুখে কেমন রেজাল্ট আছে। তাহলে 3টে ডাক্তারের কাছে দেখানো হলো, হোমিওপ্যাথি কেন কাজ করলো না? কারণ সেই সমস্ত ডাক্তারগুলো ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট করেনি, কারণ সেই সমস্ত ডাক্তারগুলো সিঙ্গেল মেডিসিন প্রেসক্রিপশন করেনি, কারণ সেই সমস্ত ডাক্তারগুলো পেটেন্টের পর পেটেন্ট এই আর গ্রুপের কিছু, অর্থাৎ রেকোয়েকের কিছু পেটেন্ট মেডিসিন, আরও কিছু পেটেন্ट मेडिसिन दिए गए दीर्घदिन धरे, ताई जन्य काज करने। अच्छा, क्या क्या दवाई देते थे थोड़ा शॉर्ट में बताओ तो। दवा देते तो ज़्यादातर तो डब्बा का पैकिंग दवा आते थे। पैकिंग दवाई डब्बा का देते थे। फिर बाकी 2 डॉक्टर तो इसी तरह आपकी तरह बना के देते थे। हाँ, रंजन, मतलब वो नाम बोलने का जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब वो, हाँ, मतलब बना के दे ही देते थे। तो वो बना के देते थे। अरे यहाँ पे नियामतपुर में दिखाए थे। हाँ। तो वो पेटेंट दवा देते थे। अच्छा, खाने के लिए, लगाने के लिए। तुम 8 साल जो दवाई खाए हो, ज्यादातर मेरे तरह बना के देता था या ज्यादातर पेटेंट ही दवाई देता था? नहीं, यहाँ नियामतपुर में हम खाए थे। हाँ। तो वो पेटेंट दे रहा था। और पहले वो लोग बना के देता था। एक दवाई देता था या एक से ज्यादा देता था? आपका एक खाने के लिए देता था, एक लगाने के लिए देता, एक तेल देता था, एक मसाज करने के लिए देता था, एक शैम्पू था, एक खाने के लिए था। ठीक है। 20 ड्रॉप कर। शैम्पू तो नॉर्मल है, शैम्पू तुमको लगाना पड़ेगा, वो साइड में रखो। ऐसे बाहर से कुछ लगाने के लिए और देते थे? बाहर तो वही जो शैम्पू सिर्फ, और तेल कभी कभी, तेल और लोशन भी लगाने के लिए दिया जाता था। और पेटेंट दवाई भी खाते थे जी। उसके साथ दवाई बना के भी देता था? दवाई बना के नहीं देता था। तो ऐसे करके दवाई चला। और जो कुमारडुबी में बोल रहे हो, वहाँ तुमको दवाई एक टाइम में, मतलब एक दिन में 2-3 तरह का दवाई होता था या एक टाइप का दवाई होता था? वहाँ पे आपका एक टाइप का दवा चलता था मेरा। अच्छा, तो এইভাবে ট্রিটমেন্ট হয়েছে বেশিরভাগ সময় পেটেন্ট ওষুধের দ্বারা ট্রিটমেন্ট হয়েছে। তো আমি পেশেন্টকে কেস চেকিং করে এই কেসটাতে হেয়ার ফলিংয়ের কেস, বাট আই প্রেসক্রাইবড ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে মার্কসল। ইয়েস, মার্কসল কেউ চিন্তাই করবে না সহজে। হেয়ার ফলিংয়ের কেসে মার্কসল মানে আমরা সহজে ইউজ করি না। জেনারেলি যে সমস্ত ওষুধগুলো সহজে চিন্তা করি আমরা হেয়ার ফলিংয়ের ক্ষেত্রে, সেগুলো হচ্ছে সাইলেসিয়া, ক্যালকিরিয়াকাপ, ন্যাট্রামিওর, ফসফরিক অ্যাসিড, ফসফরাস, সিপিয়া, ন্যাট্রামিওর, ফ্লোরিক অ্যাসিড, সাইলেসিয়া, এই ধরনের ওষুধগুলো মোটামুটি বা মোস্টলি আমরা চিন্তা করি। আরও কিছু ওষুধ আছে, কিছু মিস গেল হয়তো, সালফাস, সরিনাম, থুজা, এগুলো, এই ওষুধগুলো জেনারেলি হেয়ার ফলিংয়ে, লাইকোপোডিয়াম এসে থাকে। কিন্তু মার্কসল সহজে চিন্তা করতে পারি না আমরা বা করি না। কিন্তু আমরা তো কোনো রোগের ট্রিটমেন্ট করি না, আমরা রোগীর ট্রিটমেন্ট করি। বিকজ অফ দ্যাট, বাই দ্য হেল্প অফ সিমটম টোটালিটি, আই প্রেসক্রাইব ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে মার্কসল। এই পেশেন্টটাকে একদম প্রথম থেকে আমি মার্কসল দিয়ে গেছি। মার্কসল 0/2 থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বাড়তে
আজ পর্যন্ত 0/12 পর্যন্ত উঠে কিছুদিন আগে থেকে আমি থোজার কিছু সিমটম থাকার জন্যে থোজার 200 দুটো ডোজ এবং তারপর আস্তে আস্তে 1M একটা ডোজ দিয়েছি। মানে সেটা দীর্ঘদিনের গ্যাপে জানুয়ারিতে দিয়েছিলাম একবার থোজার 200 সিঙ্গেল ডোজ, তারপর দিয়েছিলাম জানুয়ারির ফার্স্ট দিকে, এটা জানুয়ারির শেষ দিকে দিয়েছিলাম আরেকটা ডোজ থোজার, এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে দিয়েছিলাম, প্রথম দিকে বলতে ওই মোটামুটি সেকেন্ড উইক করে আরআরভিটা 1M সিঙ্গেল ডোজ। এখনও পর্যন্ত প্ল্যাসিবো দেওয়া চলছে, তাতে কিন্তু পেশেন্ট অনেকটাই ভালো আছে। শোনাবো পেশেন্ট কেমন আছে। अभी कैसे हो तुम? अभी ठीक है, बहुत ठीक है। कितना प्रतिशत तुमको ठीक लग रहा है? मेरे को तो लगभग आपका 18% लग रहा है। 80% ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। मुंह में अभी क्या है? रोजा में थूक आता है। अच्छा, रोजा में हो तो इसीलिए थोक आ रहा है। ठीक है, रुको 1 मिनट हो गया है। तो 80% এখন পেশেন্ট ঠিক আছে। দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ চলছে পেশেন্টের, প্রায় 4 মাস ওষুধ চলছে পেশেন্টের। 4 মাস ওষুধ চলাতে পেশেন্ট কিন্তু খুবই ভালো আছে। আমি কেস টেকিংটা ডিটেল আলোচনা করছি না এখানে। तो এটা একটা ফলো আপ কেস ছিল, এটা একটা सक्सेस केस होम्योपैथी जी। हेयर फॉलिंग है, अभी तुम खुश हो तो ट्रीटमेंट में? ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है अभी? विश्वास आ रहा है तो कि होम्योपैथी में पूरा पूरी ठीक हो जाएगा? तभी ना आ रहे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।